أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين نبينا وحبيبنا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inge sidumrongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia ukayafadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Inge sidumrongozi wa Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi yarambia ukayaballighu anni walau aya. Inge sidu hutajif mhu ikawa ndo parihani hao haruma ya nafsi yangu na utukufu mhu ikawa ndo ulio haruma ya Lailatul Qadri njaju haamba mbandongo husiana ni Lailatul Qadri. Njaju haamba mbandongo habo ni aminio ukaya haina mzima ndani ya maudhuinu yimshughulisa nezeno ngozi juo na yeye ina jitihadi hazo shaba tsina shaka ahudunga umrongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia ukaya fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Na mashelezizane bao shelezizana yufai ima mu'minina na Mwenyezi Mungu jorjalia ikesi miongoni mwa ima mu'minin. Mtume sallallahu alaihi wasallam harambia tena ukaya ballighu anni walau aya, na mjuze izo majua nami bainge mbano nzima baishi mbano nchashi wage hasibabu ya hizi amri hizo siyo no maslaha makatianu reshelizane mbabi Lailatul Qadr mkinishia zirifai insha Allah Ta'ala, mkinishia zirifanyie bishilea, mkinishia zirifanyie ani tashjii ani ziritie pupa na huba insha Allah Ta'ala rir akidishe hizo ikawa ndo rakaujua insha Allah ngamjuao ujizi ikawa kotina shaka ukaya Lailatul Qadri yanu masihu ikayao ngayo waruma umwezi wa Ramadhan ne masihu yanu yo masihu mazima uharuma umwezi wa Ramadhan, yo masihu mazima uharuma umwaha kamili yanu masihu matukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayatukuza haruma ule mengu kamili, hayatukuza haruma zembingu zo mfukare, hayatukuza ujumashi bandishansi, hayatukuza haina mahala yonsipi, bali hayatukuza haruma ezio zitukufu za oye masihu yanu masihu ikayao ikhiriya hayo kitina mpaka yanu masihu ikayao hasibabu ya utukufu hao ni daraja ya masihu yanu wawanu ikayao mara Mwenyezi Mungu ngwendo mbio na ufanya jitihadi na ufanya mashindano ili wawasili usiku masihu yanu yande masihu ikayao yehikayambu hahimi harumwe masihu yanu hawabudi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haroho ya rahatiha ukayangufanyuza nongozima wa sababu ya Mwenyezi Mungu bahi na utarajia ze thawabu za hizi ibada ikawa yafanyao zilawani na Mwenyezi Mungu bahi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambi ukaya hizi ibada yaifanya ya masihu yanu yo bora hana ibada yafanyiwa muda wa mezi shiri yawirende yako siku unudo siku mnu uharuma dunia usiku unu undo siku taji uharuma ya dunia
usiku unu undo usiku mfaume oharuma eze masihu ya he dunia. Masihu ika yao inu fursa nku haruma wa umuri wa manadamu kamili inu unalifusada haruma ya maisha ya manadamu yonsi pia ika yao ikaramba wangu wasuli hifu ngwendo mbiyo hata wahuishe masihu yao wangu ika yao Mwenyezi Mungu hawatungua ngwendo mbio mwafanywa mashindano hata wadiriki wa usiku uno habukono do usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasisa ya Qur'ani ili ije irokowe. Mwenyezi Mungu harambi ya arma Qur'ani yetu kufuya inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi ya Qur'ani wa arma ya masihuyano lailatul qadr hamadi namna rujua uke Qur'ani yonsipi ya kijasusia wakati uzima wanazioni ngwambukaya lailatul qadri yande masihu ya Qur'ani yakausiha hulawa haruma ye ulawa haruma ye Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ila haruma lawhil mahfuz isihe haruma ya baiti al-izza yande masihu ikayao ya Qur'ani ila wa haruma lawhil mahfuz halafu ikausiha oharuma ya Baitul Izza na ilo daho lilio oharuma wingu wa dunia. Watina shaka ani ya Qur'ani holawa haruma ilawhul mahfudhu isi haruma Baitul Izza itosiha kamili, amma holawa haruma wingu wa dunia usiha hujuma shibanishansi ya ushia Mtume sallallahu alaihi wasallama doko ikahuja eze munasabati ani ikayao do Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazitungua zijizike sababu ya msiho wa Qur'an. Gibang yabo hata hola wa harmo wingu wa dunia isihe ujuma ni shibalishansi ya ushishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama wanazuoni wakubaliana utsinakaya inu ikaya wa harmo lailatul qadri yule tafsiri ya mrongozo Mwenyezi Mungu ya rangi ya ukaya inna anzalnahu fi lailati al-qadr. Watukufu wa Islam lailatul qadri unu usiku mtukufu hata Mwenyezi Mungu Rabbi ukaya wama adraka ma lailatul qadr wama adraka ehujua hindri ni harmo lailatul qadr uliondo utukufu hao neze khairi za hao neze baraka za hao yode maana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayeche hakahona hesabula utukufu neze daraja ikawa zilio harmo ya la masihu haunisa lailatul qadri khairum min alf shahr. Lailatul qadri inu yande masihu ikayao yobora hana mezi shiwi ze khairi zahayo neze ibada ikao ndo azifanya uharumai masihu mazima yanu izobora hana ibada ikao ndo yazifanya harumwa muda wa mezi shiwi wangu wajua uzisabu wajua kamezi shiwi yakaranyisa harumwa mezi 12 mezi 12 ikao ndo ifanya mwaha ngarundao shesabushilao yabo iyo mengo 8 na ndaru ani na mezi miraru idhani iyo maha mengo 8 na miraru na mezi miraru iyo ibada ndo yaifanya mezi yaifanya usiku zima bali tido siku kamili sha masiku mazima. Watukufu inu fursa ikayao ngelazimu wangwende mbio ikayao hata ngabo hukuma banu ikao mruha juju wa jihukumu wa haruma emasiliano ya hukuma hindi ya hukuma ndo kaya Mtume sallallahu alaihi wasallam harami ya ukaya inna hadha shahr qad hadarakum tumehakaambia maswahaba watukufu haya ukaya umwezi mtukufu wa Ramadhani hakika umjiliani wa fihi lailatun na harumaye umwezi huo ngabo masihu mazima khairu min alf shahr ikao yobora hana mezi shiwi man hurimaha yamlikaha haramishiwa faqad usikunu faqad hurima alkhaira kullahu yaboha haramishiwa zi khairi zonsipia wala yuhramu khairaha namnuka haramishiwa ani yemasiyano illa mahrumu bali mlikayao haramishiwa ani haramu tizivumbu wazinji helu ghayato kikomori haman soka usoma hadithi shingazija hamadi namna kausoma shi'aran wange hanzarelewane hamatalazuzi haufu biwa helu ghayato doni saukaya Mtume sallallahu alaihi wasallama haone saukaya umwezi mtukufu wa Ramadhani umjiliani mwezi kayaongo na masihu mazima
imasihu yao ani yobora hana mezi shiwi yemru ya haramishiwa hani hazili haniha kajahunda na ukaya hashindiha abudi ya Mwenyezi Mungu ya masihu yano kajahunda na nenia ya hanza ya abudi ya Mwenyezi Mungu haruma masihu yano mwanadamu kajahunda na neze khairi zahe masihu yano mwanadamu woti mwanadamu wa khairi uwo mwanadamu buko Mwenyezi Mungu hamzililieze khairi zahe mezi yonti pia nezele razo yonti pia ne masi yonti pia ne mitana yonti pia woti Mungu ndano namba khairi tuka yonti pia haini Mungu yatundana ne khairi ya Lailatul Qadr yabo watina shaka mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi hakanaha akihorambia ukaya taharru Lailatul Qadr na mzungushie na mjundue hata muundane ne Lailatul Qadr bal har hadithi nyingi ikayao ibashira ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa bukaya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi laylatun hiya khairun min alf shahrin man hurima khairaha faqad hurima ani umwezi wa Ramadhani ndo mwezi ulona imasiu ya parao Lailatul Qadr ikayao imasiu yano yo bora hana mezishiwi masihu ikayao yemru ya haramishiwa yatsujo mashughulini ya hunu yatsujo mashughulini hunu yabo haramishiwa haina ndomozo nzipia za khairi za kuhana na Mwenyezi Mungu kana uzihunda yoti fasiri ukaka na ulambahiru yoti fasiri ukaka na ukamnono sheze khairi izo nzipia za masulisha haruma yembebo ani mkinishia ani kekazi hundu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujojalia insha Allah Ta'ala rekemengo ni mao wandu ikayao wandu wajogu ndana neze khairi zahe masihu yano insha Allah Ta'ala wawinji waheze baraka zahe masihu yano wawinji waheze baraka zahe masihu yano duka yange toshao umrongozo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambi ukaya tanazzalul malaikatu waruh fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta tatla al-fajr hatta matla al-fajr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguri akidisha ukaya masiya tanazzalul malaikatu waruh imalaika ngasi hao wibande jumansi waruh nana Jibril harma tafsir waruh hau jumla ya malaika makhsus ikayao ngwadunga naone malaika wano usia wibande jumansi tanazzalul malaikatu waruh imalaika wanu wajao hando mwingi wanu wabalia uzi baraka haina kaliti ya baraka yonsi pia hamadi namnya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia haina mrongozo nsipia ngazihutajia baraka basi wanu wabalia uzi baraka zonsi pia ukomori wamba karezi baraka zonfukari na laala ikambeseza baraka usu Mwenyezi Mungu zozitia na mfukari shanusujue mana wakomori wakauhusurisha ani waambe mfukari bahiza barindi ni kalmuhimu ze baraka zonsi pia wangu wame malaika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwasihao webando jumansi hauzibalia malaika ikayao ya adadi hao ani malaika wasihao jumansi bandishans ya adadi hao kabati mruijua ito Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bal mtume sallallahu alaihi wasallama haunisar mahadithi ukaya innal malaikata tilka al-layla ya malaika harmoya masuyano fil ardi akthar min adad al-hasa ya malaika wasihao jumansi bandishans harmoya masuyano wowenji hanashisabu shahoa na mawe walio wibade jumansi imrajo mbade nkongo ilo barini imrajo mbade zenswai imrajo mbakayande lebwelilo harmamaza imrajo mbahindi ani adadi ya haina bwelilio jumansi bandishansi wana mawe watiti wala alhasa ani imalaika wako wenji hana ya adadi ya wandu wabalio hindini wandu wabalio baraka ujaho jumansi bandishansi mungkin shamro abukaya iyo ngabo mngudo jumansi bandishansi tujuhondana na baraka hiyo ibaraka nyingi hiyo naam ngabo ndo ko hamade namna mtume yahamba ngwajo haramishiwayo kwa na huihunda na sikarna kwa mingoni mwondo haramishiwa insha Allah Ta'ala bal ngarjuka mingoni mwondo jo huihunda bi idhnillah karim naam hiyo de maana ko mtume sallallahu alaihi wasallam arayo kwa yataharru Lailatul Qadr na mzungushie Lailatul Qadr na muizunguhe idhan yahunga suala kwa Lailatul Qadr ngarizungusha onda hubi Lailatul Qadr mrungu izungushio harma misihiri nam zabari ndini ramba harma misihiri
ngarambo harma imisihiri hezi tafsiri ikayao ndo zatekeleziwa. Ngabo athar ya beshela na Ali ibn Abi Talib ukaya ikayao ndo yaringe athari ino yoporo al-Bayhaqi haunisa ukaya Ali ibn Abi Talib hamba ukaya harma tafsiri ya kalima ino tanazzalul malaikatu waruh, ani malaika wasihao ani wonsi ani malaika wasihao pamoja na Jibril hawiye jumla ya malaika makhususu ikao hamadi namna raunisaru maze tafsiri bano ya malaika wasihao jumashi walishanzi wabadia zibaraka. Halafu Ali ibn Abi Talib harmao mnomozi mwabashiri al-Bayhaqi ngoneso ukaya ngwanji yao harmaze swafi za hoa ndo ikayao ndo walomi sirini waswaliwu hahoreneza ibaraka yu. Ngabo tafsiri ya saya ya Beshilani ibn Abbas ukaya ani malaika yanu wasihao wanjia wani sihiri waeneza zibaraka zinu yule mana ruko ani ngaranzora ambe wallahu a'lam ukaya wanduwa hundiye uharuma yimesihiri au abudi ya Mwenyezi Mungu. Naam, owandu ikao kwa jashindo yenda misirini ewa waharamishiwa kwa namu ndani baraka ino karja zamba wala karna uzamba shaye borado henda misirini insha Allah taala baraka ino ngojo enea hakayao wandu washe ngo malahoni nana wandu maduhazi ngo malahoni laanda iki kwa tushinda uruha ndaruma misihiri ebonge hawa wanao kaye borado bakisha malahoni hahe ikhlasi he khushu' he utulivu ngwaonoka ebora mbeselo bakisha malahoni ili waambude Mwenyezi Mungu ikaka watsi ndongozi wa shughuli saudahoni itonda zino na rubu Mwenyezi Mungu inshallah taala ani ze baraka zino zeneye mahala yonsi pia zihune wandu ikayao haina bahanika ndo walio waabudi ya Mwenyezi Mungu shaza ndongozi zino ngazanzo ziparianie hasharuti mbili hamadi za ibada zonsi pia ya sharti yanda aninge lazimu ike mdungu fanyoza ngozinu ha ikhlas mdungu zifanya sababu ya Mwenyezi Mungu basi mduka tuenda hubu njilioni halafu ikeze ngozinu mdungu zifanya ili mdu ya hurad na thawabu itikeze ngozinu na hunga waza alama zonsi pia ngabu wandu bokongo endao haruma ze tahajudi kwa misirini Mwenyezi Mungu jalia zonsi pia runda ze thawabu ze tahajudi zinu inshallah taala shangabu wandu ikango endao ili watijobolewa hakika walize tahu ni dalilu ndo kwa wale warumaze tahajjud zinu ndi walize tahu watsongo ulala hata swala asubuhi kwa tu swali idhani mdungo ndo kwa hapo wela muha kwa tulinda watu wale mbayamutse na mpaka do maribi wange mwendo hula ili waji wa kihashiri wa hunde wanua wala mwe watijobo lewa waruma itahu. Naam, sha na mfanyijiti hadi tena ikamliye tahu fanya taratibu ya ubakisha somee Qur'ani mvumbo Mwenyezi Mungu msaheze samaa somo Mwenyezi Mungu mwombeze dua insha Allah taala ili msi wale wa asubuhi ruditse na muraneze fadhila za wakati mtukufu huo haukawa ndo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallama ya rambi ukayanzilu rabbu ila samaa al-ardi Mwenyezi Mungu yusia uharumu wingu wa dunia fi thuluth al-akhir min al-layl harmai masihu ya mwiso ya raru ya himasihu haruma ike masihu rianisa mafunvu mara ya wele masihu ya mwiso ya uyangandi sawa ranzi sanan hausahanda safkari afan ranzi safkari hausanani hausashenda hata bunda kwa asubuhi masihu yao ani Mwenyezi Mungu ngusio wa wingu wa dunia haja hauziso wangu enga mwanzo ya samihilo ni msamihi enga mwanzo ya tubu ni mtubie enga mwanzo nanzaya wanzo mbahindo ni mmike inga mrulo hutajifu ani haja hauzisa ndo masala ngironge nganzo wangu hundiye masu yao wangu uhashiri wa abudi ya Mwenyezi Mungu wamsahezi haja zao ikayao ndo azita hao idhan ani yabo khasatan harmu wa Ramadan ikamru haswaliye tahajjud harejeo dawon hende haliye tahu na fantartibu hata ya kihashir ikamu wolewa msirini na fanjita doka tula baada hasali tahu ya tsutsuwe ya nomba maji hauya bali mama jondo msirini yende yabakishe hujumaza ibada za lazimu kusoma ya Qur'ani kustaghfiru kuhimidia Mwenyezi Mungu hata imrodhi na subuhi ya swali wakati huo yende harma mashughuli yae ikanwa ndo yalale ikanwa ndo harma hazi
ani ele ujue za lazimu yafanye shaili yati haramishie walio ndo utukufu nezi baraka za masihu ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu haruma hadithi ya bishana mtume sallallahu alaihi wasallama ngurambi ukaya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Abi Hurairah habasha hadithi na mtume hadithika ya usonsi pia ngari juao hamuo hamande namna zanonaza babanzo pia rizijuao ebonge mtume ngurambi ukaya man qama lailatal qadri yamriyahima lailatul qadri yamasiru ya lailatul qadri imanan hau amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hau tarajia yani iza ibada yazifanyao uzifanywa ikhlas wa ihtisaban na utarajia za fadila zahe ibada yafanyao zimu uzitarajio na Mwenyezi Mungu ba katutsa hazili wa namru mwaji Mwenyezi Mungu mtume ngurambi ukaya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mwanadamu moyingu samihilwa ya makosa yahe yatende yonsi pia hamade namna ya rabia wa man sama ramadanan yamrika yao ndo yafunga ya Ramadhan imanan hau amini Mwenyezi Mungu ha ikhlas ya hina Mwenyezi Mungu wa ihtisaban na tarajia za thawabu zahe tumu ya hino na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama Mwenyezi Mungu jumsamii madhambi yahe ikayao ndo yatende ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Mwenyezi Mungu jumsamii makosa yahe ikao ndo yatende insha Allah Ta'ala. Hadithi hii iliyoshikiwa na Imam al-Bukhari na Muslim. Shanga wa riwaya ni raji Mtume sallallahu alaihi wasallam yambukaya man yaqumu lailatal qadri fayuwafiquha imanan wa ihtisaban ghufira lahu yamriyahima man yaqumu lailatal qadri yamrika yao ndo yahima lailatul qadri yamasiu au abudi ya Mwenyezi Mungu fayuwafiquha Mwenyezi Mungu yamwafikisha masiu yanu yahima imanan wa ihtisaban yahima ha ikhlasi ya ufanyazi na wazima wa Mwenyezi Mungu na utarajia za thawabu zinu na Mwenyezi Mungu ghufira lahu ya mwanadamu woi Mwenyezi Mungu yamsamie makosa yake kama dinamna ikayao doza kubeshelwa ni al-Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallama haruma hadithi ya beshelwa ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin. Aisha umwambia mtume ukaya qala ngwambukaya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama hamba mtume sallallahu alaihi wasallama taharru lailatul qadr na mzungushie lailatul qadr fi al-ashr al-awakhir na mzungushie harma zema siku meza mwiso min Ramadan za Ramadan yaboye masihu yanu wanazioni wambukaya ibora dutsaha masihu pia ranze mwezi 20 masihu ya 21 hata ya 29 shanga mazo na shile zizi masihu uharumao usiku masihu yo utende uja yaja masihu yo utende yaja ngomtsana mjohuja ifasiria bondukaya ngamweshele yao kariswali taraweha usikura kahandiso swali taraweha karja karafunga tumu umsana yabongo nisauka ya umsana ulatsi wahe Ramadhani shaye masihu ya laraka uswali taraweha ya lahe Ramadhani nge haruma Ramadhani shatindisha haja hindi do msana haunde masihu ishatindisha haja de masihu dalilu ya bili ngarjo funga wa msana masihu wa magharibi ngarjo uno mwezi usikurjo uno mwezi huo ngarjo kaushele wari swali ahidi karna kauswali tarawe hapo masihu hapo kunga unisauka wa msana ularafunge tuno hata magharibi ra uno mwezi ya ulamsana wa Ramadhani she masihu ya lati ya Ramadhani ya la ya mwezi mroaji uparo shawali idhani yawo ikango wazo tende waze masihu ujueke masihu yotende yaja nge waze umsana yaboye mwezi masihu yahe 21 masihu ya 21 rumsana ngarjo funga yetumu ya 20 hata magharibi rifungue
ye masihu ya 21 yandise yabo hatenswa bilibo msana rijali funge yetumu ya 21 wa hakadha hata ezensi ujizizi. Wanazuni waftalifiana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Bukaya ikawa hadithi ni Bashari Sa'id al-Khudri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fabtaghuha fi al-ashr al-awakhir wabtaghuha fi kulli witrin, na msahili Lailatul Qadr harumaye masihu kume yaho mwezi wa Ramadhani ya mwiso anizensu kume za mwiso na ni khasatan na mtae harumazi nsihu za witiri. Izo ndizo de masihu ya witiri. Iyo ndiyo namwambiani 21 24 25 20 na mfukare 29. Imasihu yanu watukufu yano masihu ika yao Mtume sallallahu alaihi wasallama hakahu yajua haparoja mbilo kwa Lailatul Qadr usiku fulani sha ngabishao kamtume harohanya ndia mbiyewo wangu kwa msirini honda honziani henda hundu maswaba maili wa manao tumeha himi hawasuluhisha woya wasuluhisha wahisa mtume haroha mwende wa msirini hata shele ula usiku hata kajawa shele na isho sontipia isho de sheru mbisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zabari ndini dokaya enge wangu watsojua usikunu bahi yabo wangu kwa jajua abudi ya Mungu itolo usikunu bahi wa imasiru ya nubahi. Donge Mwenyezi Mungu za hikima za haya zitona mpaka haritata ziza usikunu sha mdungu na maunsi usiku watata warajua kangu wa mwezi wa Ramadhani na harumwe Ramadhani kamili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia kwa ayyama ma'dudan sunsi uzawaza monsi mbilinda roha tamangomeraro 26 sibahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ya jaribenu liyatina mkaya vanutsi de harumwa zinsi uzo mengomeraro shabanu dezensu kumeza mwiso yardite na zitiyo harumwa mitana shayande masihu baadi ya rifungu wa rilimbahiru ngasina nashatu ngasina mvuu ngasina kadha masihu yanu masihu kume yardite na yajaribenu liyano ukaya yabode ya witiri 21 22 25 20 mfukare shamiminga mambo ukaya ngabo wakati woko wanru harmule menwanu kwa ndise tumusawa wakati zensi za Saudi Hijaz zensi za Hijazi na baadhi zansi utendewa ufungusi watuma alajo hatu Komori Afrika ya jua lohea rijana ndisensu wabili ni Lailatul Qadr yo masiku mazima kardo anzara ndike masiku yanu ngao harumaze nsihu za witiri nsihu ijoka ya nsihu ya 21 masihu ya 21 Saudi kuhatunga joka 22 ya Saudi huhatunga joka 21 ni masihu mazima rambari ya tsaya harumaze nsihu za witiri inga radota harumwe tarikhi ya Saudi au de tarikhi ya Komoro yode mana buko mimi ngama bukaye bora ndokaya wandu watsaye emasihu yokume mnungu jokasur ukaya masihu yala yokume ngabo masihu mazima bala ikaya ndo yakaya Lailatul Qadr na Mwenyezi Mungu renkaze mvu yaramkeneze jitihadi insha Allah tabaraka wa taala. Mzazi Aisha radhiallahu ta'ala anha hamuzisa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya ibano Lailatul Qadr inu ikasi bahatisha siyono enambe Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ukaya ngojamba ukaya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Izo dezano kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama yamwambia, wewe bu Mwenyezi Mungu, wewe hanza ndongo za usami, wewe ujiviwa na usami ni sami. Izo dezano Mtume yamwambia Aisha, ngamjuao ya daraja ya Aisha husoni Mtume, ne mahaba ya Mtume husoni Aisha. Izo dezano Mtume yambia mwanzani wa, izo dezano Mtume yambia mzazi haki, izo ndezano Mtume yazitsawa yambie imrumshe wahe rijua usonsi pia ukahaka umwanza haku. Allahumma innaka afuun, bumfumi wangu hakika wewe hanza ngongo, wewe mndu wa usami, tuhibbul afwa, we hanza ngongo za usami, fa'fu anni nisami. Watukufu Mtume Mwenyezi Mungu hambaye mshporao jawami al-kalim, makalima mashashi yenza maana mengi. Ye baadi ya sisi enge mndu hauzisiwa hau hadirike Lailatul Qadri hajabaidi. Izano mndu ajoza ambaye masiku kwa jotosha. Enge mndu hajua ukaila Lailatul Qadri usiku fulani, mrungu ujua ya ambe mahutajio yahe ya joyanza hum duniani na akhira husumu Mwenyezi Mungu. Basi zeno mndu ajoza ambazo nsi pia ye masihu mndu ajo shele wa botasi, mndu ajo shele ya ukahadiwa za zinji anazila ya handa. Shana rangalie miongoni mwa siri za hifaso ya Mtume Mwenyezi Mungu, mbanongo Mtume yaambia Aisha yambe duka Mwenyezi Mungu nsami. Eka Mwenyezi Mungu hasami Mungu watukufu, imru habakisha hindite na yashanza. Imru jonza hindite na baada mro samhilo. Ya haina ndongozo ntipi ya za khairi za hum dunia ni na akhira, abomrazi hundu hasiba ya hesama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eka Mwenyezi Mungu hasamim narangalie harma mrongozi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wamba ulawana anesa habari za Nuhu alayhi salam wa juma qaumia, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Watukufu hata ngabona zona unesauka kama nadamu mwanzo hunda na utajiri na jilazimishe ya baba astaghfirullah astaghfirullah, ikamru hamba astaghfirullah hasamihilo astaghfirullah. Mwenyezi Mungu kweli hakubali au samihi yapo kutsina khairi wa dunia ni watu. Ngabo mru hamuzisa Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ukaya is homwamba astaghfirullah na homruhamba la ilaha illa Allah yakairi indai dumwamba astaghfirullah au dumwamba la ilaha illa Allah. Ibn Taymiyyah mwambia ukaya yehikaye nguo ndio jawabu. Ibn Taymiyyah mwambia angalia mambo za akili, hamwambia kaikaye nguo ketina nkulishangiyo na gaba mrutu wa huifu wa hamaji basi sheke nguo ngiona ntonto ngiona na uili na lami yohanza mnarumi sabuni uili na lami mide wangu sheke nguo ngiona nkudi hako mnurumi sabuni. Iyo ndiyo Ibn Taymiyyah yaonesa relewa sonsipia. Wewe jangalie kiasia ya makosa hausa kwa Mwenyezi Mungu, ewe Mungu wa astaghfirullah au la ilaha illa Allah ba la ilaha illa Allah mojo una faida mojo una fadhila zinji kabasi bora harmoze dhikri za Mwenyezi Mungu ambapo la ilaha illa Allah astaghfirullah fasalamu ndoka nsami. Ewe mwanzo njeze fadhila au mwanzo samihi la makosa ekeshi lo shinji bomo na damu hizo ndizo tunotemia kazarami ekeshi lo shinji harumwawe ili ujidhani makosa menji ngeambia Mwenyezi Mungu usamihi fuwa yengo yao hasabuni na javeli hikayaye makosa ngojio no kaya makosa yo mashashi nge ambala ila Allah baba mutajio fadila wajazakumullahu khairan. Ebonge ngarinjio harmo Lailatul Qadr Mtume sallallahu alaihi wasallam haambia mzazi Aisha ukaya yaamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sha ngabona dua ya sayabo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam arambia ukaya nyinyi wanadamu ngamutajiao ngabona mbili boko kam na ujua mzirensi
wakati yenga uzima na ndongo mbili mukunga mzikutaji yao zema wikao kamna ujo uzira ansi wakati yenga uzima likalimata la ilaha illa Allah astaghfirullah la ilaha illa Allah astaghfirullah zembili mukunga mzikutaji yao do uomba Mwenyezi Mungu tasaluna Allah aljanna ngamombo Mwenyezi Mungu yamcheni mbeboni yampukeni ni adhabu yaho umma makalima man muhimu la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Sisi wa Komori si huzamba hatari hana mnajimbo wakosi ujwari zamba radiritanganya ni hadithi ila mtume ya mwambia Aisha le jawabu la Aisha Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Si mtanganya hapo rizamba si hamba hena mnainu la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata ilahi wa a'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة إلهي وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة إلهي وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Mwenyezi Mungu jalie uradi unu rutudiwa za usiku nga uzima hasatan harmai masihu ya Ramadhani armazensihu ikawa mbazabaki insha Allah tabaraka wa taala. Lailatul Qadri mtume hadiwaziwa usiku kajambia Waislamu kajambia maswahaba yaro karjaju usiku ito ni namna hino rajua rahamba sha usikunu wanazioni wauni saukaya muna alama mbili ngabo alama huko zoparihaniha emasifu na alama mbili ziparihaniha baadi ya usiku ubiri. Idhan tumambia ni kaya haunga rijuwaso nsipi ya ukaya usiku wale wa 24 ngona masifu na msana emasifu ndia tinde yaja msana ujujia msana baadi ya emasifu yende zayo na ebage wanazioni wanisa tena ukaya mengoni maze alama ikayao ndo zionesao ya masihu ya Lailatul Qadri do ukaya masihu yano yuka masihu marahafu huka wewu na runga rijua ukaya ani ile kumilahu isa umwezi woko hea na kabula shawo twandisa wewu ani kabati hata magori ya kubalilia usiku wangu halafu wotasi ikale juanga liheyao lo heya jinkudu liheya denef loka liwala loka likakali iyo lezi alama zijulihani hao za he Lailatul Qadr. Mtume watina shaka harma hadithi ya bishani Jabir radhiallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdullah mtume harangi ya ukaya inni kuntu uritu Lailatul Qadr, mimi tikati unisiwa Lailatul Qadr thumma nasituha baada ya wote atidiwaza wa hiya fi al-ashr al-awakhir ni yongi ya armai ya masiu kume ya mwisho ni masiu ya mtume ngurambi ya hormaza alama wa hiya talqa baljatun la harra wala barida kaanna fiha qamaran yafdahu kawakibaha la yakhruju shaytanuha hatta yakhruja fajruha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aroni saukaya zinde za alama hakaujua usiku hajahadiwa ziwa usiku sha za alama zinu hazonesa ili wambu waje wajue wambu ka usiku ukambenufu wokujisa woko na joto woko na baridi mbona hamango na mwezi ikayao wonishia yezenyora za mwezi huo usiku uno kele juanga liye yao loka lidunga na shetani atampake alfajiri yeya watina shaka ani shetani. Mtume sallallahu alaihi wasallam arabi ya ukaya ikaya lijuanga liye yao ani lo heya nezenyonga za shetani akarna shetani
Ibonge usikunu shetani bana bako mukadonga lalejua ikangalie ya wala mukadola ngalie kangalito wao he namna hiyo asbabu zizo wallahu alam. Ibonge hizo miongoni mwa alama za zinsiuzimu kartum tabi isa usiku mtukufunu kartum nangani wakati mjumaunu Mwenyezi Mungu jalia kwa wakati rawita hahambazinu na wakati kaundo rawita hawishili azinu ngonjia wa haruma ya mizani ya hizo njema za hatu inshallah taala. Mwenyezi Mungu jalie rihundane ne jitihadi ya uhima ya masihu ya Lailatul Qadr inshallah taala rihimi hasbabu ya Mwenyezi Mungu inshallah taala rihimi ha ikhlasi Mwenyezi Mungu jalie rifanya ibada ikayao Mwenyezi Mungu ndo karadhiniasi ya kiradhiniyo inshallah tabaraka wa taala. Na ritsidiwaze hema siyo nsipia hafambelea insi hatu doa Mwenyezi Mungu itukuze inshallah taala. Mwenyezi Mungu to haina taabuzu nsipia ikawa dozilo harma insi hatu dozilo harma miji hatu dozilo harma malao hatu dozilo harma za nafsi zatu inshallah taala. Mwenyezi Mungu yanikeze baraka zake inshallah taala. Mwenyezi Mungu ajalie rundane nera ya duniani na akhira inshallah taala. Mwenyezi Mungu ajalie ani rife zisilamu biidhnillah alkarim. Mwenyezi Mungu ajalie ribaathiwa pamoja na watu na wahaye wasulihivu. Mwenyezi Mungu ajalie rikemengo nima waambikao ndo wajodungana na mtume inshallah taala uenda haruma ezembero za Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wal afwa minkum wa jazakumullahu khairan.